सकाल समस्त मोर शुभ सकाल मोर नाम वेणुधर बत्रा कल्याण सिंहपुर आसे आज आम इतिहास विषय सभ्यता उपरे आलोचना करिया जेहेतु आम इतिहास विषय आलोचना करवा तेणुक आम जानवा कथा जे इतिहास कौन इतिहास ग्रीक शब्द हिस्टोरिया आसी यार अर्थ होछि अनुसंधान माने अतीत जो घटनावली घटी जाए तार अनुसंधान को इतिहास कहते इतिहास को विश्लेषण करे प्लस हास इतिहास जहाँकि घटी थिला आज आम मिसरीय सभ्यता विषय आलोचना करवा तमाशा छन्न आफ्रिका महादेशर नील नदी कूल गढ़ी उठी मिसर सभ्यता सभ्यता माने जान लो गोष्ठी गोष्ठी को सभ्यता बोली कहते एडा हला मिसरीय नदी नील नदी नदी कूल गढ़ी उठिला मिसरीय सभ्यता जहाँ कि इजिप्ट कहा जाए एडा देखुच ना आफ्रिका महादेशर मानचित्र यार उत्तर पूर्व अवस्थित मिसर देश माने उत्तर पूर्व माने यही पाखर मिसरीय सभ्यता गढ़ी उठी नील नदीर बन्या फल उपत्यकार तट एवं शस्य श्यामल एवं शस्य अमल हो मनुष्य मान बंचार नील नदी को मिसर अवदान बोले इतिहास जनक जी के हेरोडोटस एटा के जानि परछो फरासी सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट जे कि 1800 मसीहा 1800 ख्रीष्टाब्द मिसरीय अधिकार करथिले तांको सहित तांकर जने इंजीनियर थिले तांकर ना होछि रोसेटा से गोटे प्रस्तर आविष्कार करथिले से प्रस्तर को रोसेटा पत्थर बोली कहला प्रस्तर अर्थ होछि पत्थर जा मध्य रे कि मिसरीय मानकर कला साहित्य सबु सेटा खोदित होई रहिछि माने लिपिबद्ध होई रहिछि एटा कि जानि पारछो जे कि से मिसरीय मानकर खोदित लिपिबद्ध को जे पढ़ी पारुथिला अध्ययन करि पारुथिला प्रथमे से होछन लिपिवेद काम्पोलियन
मिसरीय देश उत्तर एवं पूर्व अंचल अवस्थित। मिसर अवदान कला संस्कृति लिखनी प्रणाली धर्म साहित्य वर्ष पंजिका कौन सब अवदान दे पाठे जे कि संजय बलिया सिंह। आई एम फ्रॉम बीजापुर। मोर सहपाठी वेणुधर भात्रा विषय अवस्थिति विषय आलोचना करथिले। वर्तमान मु विषय लिखन प्रणाली बा छविलिपि विषय आलोचना करबा जाउछि। देखि बात पिला माने एहा होछि विषय लिखन प्रणाली बा छविलिपि। एही विषय आज आमे आलोचना करिबा। एहा के उदाहरण करथिले ओ केउ माने लिखिथिले। विषय माने मनर भाव को परिप्रकाश करिया पाई लिखन प्रणाली उदाहरण करथिले। विषय माने निजर मनर भाव को परिप्रकाश करिया पाई लिखन प्रणाली उदाहरण करथिले। एग्जांपल तम गाँ बा साई पड़िसा रे बा अन्य केउ गाँ रे किछि लोक अछंती कि कहि पारनथिबे जा आमे गुंगा मते कहि थाउ। से माने निजर अंगरे परिप्रकाश करिथांती। सेही परि बा ठीक सेही परि विषय माने मध्य निजर मनर भाव को परिप्रकाश करिया पाई लिखन प्रणाली उदाहरण करथिले। से माने वर्ण सहित परिचित नथिले। से माने चित्र माध्यम रे परिप्रकाश करुथिले। से माने वर्ण सहित परिचित नथिले मध्य से माने चित्र माध्यम रे परिप्रकाश करुथिले। से माने चित्र माध्यम कोन जानि पारुथिले जे जानि पारुथिले ओ बुझी पारुथिले। विषय मानकर लिखन प्रणाली बा छविलिपि बोली कहा जाय। नेक्स्ट पवित्र मानक द्वारा अंकित होइथिबारो पवित्र छविलिपि बोली कहा जाय। विषय माने मध्य एवं पुरोहित माने मध्य बसवास करुथिले। ए लिखन प्रणाली पुरोहित माने अंकित बा लिखिथिले। तेनो परि याकू पवित्र छविलिपि बोली कहा गला। समयर विकास सहित वर्ण बा अक्षर उदाहरण करथिले। से माने कोन प्रथमे तो लिखन प्रणाली उदाहरण करथिले और वर्ण बा अक्षर उदाहरण मध्य करथिले। से वर्ण रे केतोडी संख्या अछि से सब से माने लिखिथिले। से वर्ण रे संख्या 24 टी थिला। जो वर्ण से माने उदाहरण करथिले से वर्ण 24 टी थिला। ओ छविलिपिटी 2000 संख्यक छविलिपि व्यवहार करथिले। परवर्ती समय रे से माने 700 टी व्यवहार करुथिले। से माने प्रथमे प्रस्कर देहरे लिपि खंडन करथिले। प्रस्कर अर्थ होछि पत्थर। से माने पत्थर रे एई लिपि बा लिखन प्रणाली लिखुथिले। प्रसेना प्रस्तर होछि एहार एक उदाहरण। वर्तमान एबे मोर सहपाठी सुमित गोपाल विषय पिरामिड विषय किछि आलोचना करिवे। थैंक यू। All of you. My name is Sumit Gopal from Kaspur. वर्तमान मोर सहपाठी संजय भाई छविलिपि विषय कहि आलोचना करथिले। मु वर्तमान पिरामिड विषय आलोचना करिवि। पिरामिड साकरा ठारे थारो जोसेर को द्वारा निर्मित होइथिला एवं इथे ठारे थारो कुबु एकरी निर्मित होइथिला। पिरामिड होछि मिसरीय मानक कला स्थापत्यर ज्वलंत उदाहरण अटे। मिसरीय राजा बा फारो मानकर कबर को पिरामिड बोली कहा जाउथिला। फारो आक्षरिक अर्थ होछि विलास प्रसाद निवासी। मिसरीय राजा बा फारो मानकर मृत शरीर को मिसरीय माने एक प्रकार प्रलेप देई मृत शरीर को संरक्षण करथिले। एही संरक्षण शरीर को मम्मी बोली कहा जाए। कारण मिसरीय माने धारणा थिला जे
ସେହି ମୃତ ଶରୀରକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆତ୍ମା ଫେରି ଆସେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିରାମିଡ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ପୃଥିବୀ ସମୟକୁ ଭୟ କରେ, କିନ୍ତୁ ପିରାମିଡକୁ ସମୟ ଭୟ କରିଥାଏ। ମିଶରର ପିରାମିଡ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଫାରୋ ଯୋସେଫଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ସାକାରାଠାରେ ପିରାମିଡ ପ୍ରଥମେ ତିଆରି ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମ ପିରାମିଡ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଫାରୋ ଖୁଫୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଇଜିପ୍ଟଠାରେ ସର୍ବବୃହତ ପିରାମିଡ ପୃଥିବୀର ସର୍ବବୃହତ ପିରାମିଡ ଅଟେ। ଏହି ପିରାମିଡ 13 ଏକର ଜମି ଓ 481 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଅଟେ। ଏହି ପିରାମିଡ ନିର୍ମିତ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 20 ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା। ଏବେ ଆମେ ସ୍ଫିଙ୍କସ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ମିଶରୀୟ ମାନଙ୍କ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ସ୍ଫିଙ୍କସ୍। ଏହି ସ୍ଫିଙ୍କସ୍ ହେଉଛି ପ୍ରସ୍ତର ନିର୍ମିତ ଏକ ବିଶାଳ ମୂର୍ତ୍ତି। ସ୍ଫିଙ୍କସ୍ର ମସ୍ତକ ମନୁଷ୍ୟ ପରି ଏବଂ ଶରୀର ସିଂହ ଆକାରର। ସ୍ଫିଙ୍କସ୍ ଫାରୋ ଖୁଫୁଙ୍କ ନିର୍ମିତ ପିରାମିଡ ର ପାଦଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ସ୍ଫିଙ୍କସ୍ର ଉଚ୍ଚତା 70 ଫୁଟ ଓ ଲମ୍ବ 160 ଫୁଟ ଅଟେ। ମିଶରୀୟମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଏହି ସ୍ଫିଙ୍କସ୍ର ମସ୍ତକ ତୃତୀୟ ଆମେନ୍ ହତେପ୍‌ଙ୍କ ବୋଲି। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋର ସହପାଠୀ ଅମିତ ଭାଇ ଏହି ସେମିନାରକୁ ଆଗକୁ ନେବେ। My name is Jamil Montamachi. I am from Gajapati district. I completed my class 10th education. ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ମିଶରୀୟ ମାନଙ୍କ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ସ୍ଫିଙ୍କସ୍। ଏହି ସ୍ଫିଙ୍କସ୍ ହେଉଛି ପ୍ରସ୍ତର ନିର୍ମିତ ଏକ ବିଶାଳ ମୂର୍ତ୍ତି। ସ୍ଫିଙ୍କସ୍ର ମସ୍ତକ ମନୁଷ୍ୟ ପରି ଏବଂ ଶରୀର ସିଂହ ଆକାରର। ସ୍ଫିଙ୍କସ୍ ଫାରୋ ଖୁଫୁଙ୍କ ନିର୍ମିତ ପିରାମିଡ ର ପାଦଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ସ୍ଫିଙ୍କସ୍ର ଉଚ୍ଚତା 70 ଫୁଟ ଓ ଲମ୍ବ 160 ଫୁଟ ଅଟେ। ମିଶରୀୟମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଏହି ସ୍ଫିଙ୍କସ୍ର ମସ୍ତକ ତୃତୀୟ ଆମେନ୍ ହତେପ୍‌ଙ୍କ ବୋଲି। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋର ସହପାଠୀ ଅମିତ ଭାଇ ଏହି ସେମିନାରକୁ ଆଗକୁ ନେବେ। My name is Jamil Montamachi. I am from Gajapati district. I completed my class 10th education from Jilla School, Ganjam. I am very excited to study in this college. ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସହପାଠୀ ସମିତ ଗୋପାଳ ଯେ କି ମିଶରୀୟ ମାନଙ୍କର ପିରାମିଡ ବିଷୟରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରି ଯାଇଛନ୍ତି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। ମୁଁ ଆଜି ସେହି ମିଶରୀୟ ମାନଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ବିଷୟରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଅଛି ବା କରୁଛି। ମିଶରୀୟ ମାନେ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା ଶାସ୍ତ୍ର, ଧାତୁ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବୟନ ଶିଳ୍ପ, ଧାତୁପତ୍ର ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଣାଳୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅନେକ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ ସେହି ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସିଂହର କାହାଣୀ, ଦୁଇ ସୁବାସଙ୍କ କାହାଣୀ, ରବିନ କୃଷକର କାହାଣୀ ଆଦି ଥିଲା ଅଭିନବ ସୃଷ୍ଟି। ଆଉ ସେମାନେ ଧାର୍ମିକ ସାହିତ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ। ସେହି ଧାର୍ମିକ ସାହିତ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମୃତର କାହାଣୀ, ଆଉ ପ୍ରବେଶ ପଥର କାହାଣୀ, ପିରାମିଡ ପାଠ୍ୟ ଓ
समाधान पाठ्य आदि पुस्तक मनुष्य को परजन्म संपर्क में प्रचेष्टा प्रदान करथिला। तांकर मंदिर से मिशरीय माने को संतुष्ट करिया पाई मिशरीयर पार माने अनेक गुड़िया मंदिर स्थापन करथिले। से मंदिर गुडी मध्यरे किबो सहर ठारे उपस्थित थिबा कोणार्क मंदिर दुई किलोमीटर आ यार फुट थिला 79 उच्च। यह सूर्य देवतार आराधना पाई एही मंदिर निर्माण होइतिला। यह परे एक अनन्य एही मंदिर सिबलटारे स्थापित होइतिला। मोर निरस प्रनोद कर से आसी कि चाह को नेबे। Good morning to all of. My name is Niraj Patra. I'm from Mohana. ମୋ ସହପାଠୀ ଅମିର ଭାଇ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଧର୍ମ ସାହିତ୍ୟ ବିଷୟରେ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବି ମିଶରୀୟ ମାନଙ୍କର ବର୍ଷ ପଞ୍ଜିକା ବା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର। ଏଇଟା ହେଉଛି ମିଶରୀୟ ମାନଙ୍କର ବର୍ଷ ପଞ୍ଜିକା। ମିଶରୀୟ ମାନେ ମୁକ୍ତ ଆକାଶକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ସେମାନଙ୍କର ଗତିବିଧି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରର ପରାଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣି 12 ମାସ ବା 1 ବର୍ଷ ରୂପେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସକୁ 30 ଦିନ ରୂପରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ। ପୁନଶ୍ଚ ବା ପୁଣି ଥରେ ସେମାନେ ଦିନକୁ 24 ଘଣ୍ଟା ବା 12 ଘଣ୍ଟା ବିଶିଷ୍ଟ ଦୁଇଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ। 1 ବର୍ଷରେ ପୁଣି ସେମାନେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ ଯେ 3ଟି ଋତୁ। ସେ 3ଟି ଋତୁ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବନ୍ୟା ପ୍ଲାବନ ଋତୁ ଏବଂ ଶସ୍ୟ ପ୍ଲାବନ ଋତୁ। ତା ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା ଶସ୍ୟ ଅମଳ ଋତୁ। ବନ୍ୟା ପ୍ଲାବନ ଋତୁ କ'ଣ ନା ନୀଳ ନଦୀର ବନ୍ୟା ଆସି ନୀଳ ନଦୀର ଉପତ୍ୟକାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଉର୍ବର ମାଟି ବା ପଟୁମୃତ୍ତିକା ଆଣି ଦେଇ ଯାଉଥିଲା। ତାହା ଥିଲା ବନ୍ୟା ପ୍ଲାବନ ଋତୁ। ତାପରେ ହେଲା ଶସ୍ୟ ପ୍ଲାବନ ଋତୁ। ନା ପଟୁମାଟି ନୀଳ ନଦୀ ଆଣି ଅଦାରି ଦେଲା ପରେ ତା ଉପରେ ମିଶରୀୟ ମାନେ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ହେଇପାରୁଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ ଆସିଲା ଶସ୍ୟ ଅମଳ ଋତୁ। ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ପରେ ସେମାନେ ଶସ୍ୟର ଅମଳ କରୁଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ମିଶରୀୟ ମାନେ ବା ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲା ଶସ୍ୟ ଅମଳ। ଏହାକୁ ରୋମିଓର ସମ୍ରାଟ ଜୁଲିୟସ୍ ମିଶରୀୟ ପଞ୍ଜୀକରଣରେ ଉପସ୍ଥାପନା ବା ପରିଷ୍କୃତ କରିଥିଲେ। ଗଣିତ ଓ ଜ୍ୟାମିତି। ମିଶରୀୟ ମାନେ ଥିଲେ ଗଣିତ ଏବଂ ଜ୍ୟାମିତିର ପାରଦର୍ଶିତ। ସେମାନେ ଯୋଗ ବିయోଗ ଓ ଗଣନରେ ବହୁତ ପାରଦର୍ଶିତ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଜମି ମାପ ପାଇଁ ତ୍ରିଭୁଜ, ଚତୁର୍ଭୁଜ ଓ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ ବା ଆହରଣ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଗଣିତ ଓ ଜ୍ୟାମିତିରେ ବେଶ ପରିଚିତ ଥିଲେ ଓ ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସକୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହା ମିଶରୀୟ ମାନଙ୍କର ଅତୁଳନୀୟ ଅବଦାନ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।